السلام ورحمة الله وبركاته. Président, il est comme Bella Djeleme. Mumbi fait qu'Allah s'est jamana domo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى تنوك بركة علي كان ينال في أكاك هنا كشي أكو شايا دام في الله سبحانه ماكا أنا سود من السنمو أنا جنونيمو ألا ما يفرام بلا جلما ألا ما بين سوابم نو برا على أمبي الإسلامو بلا جلم فو شندو كرمونجيم نينغالو شايرا نونو كاو شايرا بلا جلم بي تفالا ngaka kan anga mau kuna foni ka kibariya di mauma o ye mau yere ka hakay o ka hakedu kuna foni ka duma ane boli baminge na madugo nyana o kelen go fami morala o ye dmi ma bele jilin wulla ki jo jamana kono ani jamana koka beko ko be sena malla be boli baton nana anye jamana miye anye dambe jamana yi anye kodon jamana yi anye yere wolo jamana yi anga jamana yi jamana baye ambo fo wa chedu anwuli kunde o dambe ni o yere wolo ya min be jamana yi na o be sega ma tugomi ngawuli kunyo de karamo jim Naam. anya lanyini mununge amma bolanyini ka amma dabla ay ngaya hakli mawde anya ko donawi ne min be ko nyema ne almamide wa ho conseil islamique ne santani kelinga ne de anya moy ami pi ne minga secrétaire général yala abe samu gambo okuma koko mana ke jamana ngono kanto ola halayawla neni mo de be fara nyonka ka tase o tigla mo ma ka fuye aya ay sabali ay jamana laje ay reka keta jamana fam bela jire mbamo ko non ni jamana yoro wula akak gele yoro ka soro jamana ngono ko ne se mata yoro mi be malaya kumbe mamunu ni nyonche ka nyin ka dla ne bo bara de la bi munun kumbe faranga la da tigula jamana mo korbawla o munun kumbe faranga na mbita dilla o bede farala nyonka kana nere dil ne min kunga bara e ma dili unana nema horonya ni kodonya na nga jamana yere ke tugola ne bo tigla mo genka fo ko ay min fo ko ay ne tlotala mo fo tenwa o tsaka kewo o koy mana gele tugo be folo ka fami fo o ye nyame no borala an ga jamana sigi nyogon munum banna ne o misaliya fa nyana nga misaliya bina fo ma min ka du alla min nembe ni du warawi pour que e ka ta dangana wali ka ta sokun forola fika ma do ka du de chechi ka soro ka ta itayorola e no dutiyu ni kodo kera o tigila mo nani ma ko be kumi fe ni ko ay taka bondala shini ebse ku ka du chechi ka tayi magulawa an ga jamana yesa ni fere jamana de an be min fere abe jamana wero di chechi ka ta amme min zan abe jamana wero di chechi ka se amma o ya hon sigi nyokon ye o de se de awoy o jamana mo de nana o nyemo o sengolaw o cidin ulu nana ana jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ulu bɛɛ lajɛlen da donna kuma la n'u kumana an fɛ an tɛ aw lamɛn an ni aw tɛ anw bɛ kuma ten wa anw b'a fɛ a ka dilan de an t'a fɛ a ka tiɲɛ mais min ko nana n b'a fɛ a ka dilan e bɛ tiɲɛni kɛ wa an y'o jira le 5 an y'o jira le 19 k'a fɔ anw ye maa minnu ye an tɛ tiɲɛnikɛlaw ye anw b'a fɛ jamana in ka dilan de maa min n'a bɛ ɲɔgɔn na nin ko in na n'o ye IBK ye n y'a fɔ k'a fɔ n ko IBK tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko dunan tɛ Mali ma kabini démocratie daminɛna jamana in kɔnɔ
fanga kelen ma kɛ a niyɔrɔ ma kɛ min na Alpha fanga a ye san 6 walima 7 kɛ ale de ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye Amadou Toumani fanga a ye san 5 kɛ ale de ye assemblée ɲɛmɔgɔba ye bi jamana yɛrɛ b'a bolo san 7 an nana jɔ ladilikan tɛ ladilikan ye kuma tɛ kuma ye kɔrɔbɔli kɔni dan ye ale ta in ye ala jarabila kɔni k'a lajɛ a bɛ se a tɛ se o ma se ko wɛrɛ la ko mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sama o la o parce que ale ye min kɛ fanga la ani fanga baara la mɔgɔ tɛ jamana in kɔnɔ min y'a ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma jamana y'a kɔrɔbɔ bonɲɛ fɛn o fɛn n'o ka kan ka di jamanaden ma ale y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Mali ye niyɔrɔ bɛɛ d'a ma minnu ye niyɔrɔ d'a ma bi anw de bɛ kule la k'a fɔ ko jɔn ko ala jamana bɛ cogo min na bi a gɛlɛyara wa ala b'a dɔn a gɛlɛyara muradu tɛ k'a fɔ k'an b'a fɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ walima k'a lanɔgɔ dɔrɔn k'a fɔ mais tiɲɛ de don a gɛlɛyara anw bɛ ayiwa crise minnu don n'o ye gɛlɛya minnu bɛ don jamana in kɔnɔ kɔrɔlen gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ fanga kunda de Modibo Keïta 68 a ka fanga binna fanga de binna mais Mali yɛrɛ tɔɔra foyi ma Mali sɔrɔ 91 Musa ka fanga binna nka jamana yɛrɛ tɔɔra a nɔ na foyi ma jamana sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ka a daminɛ kabini 2012 laban yɔrɔ la 2012 a daminɛni n'o ye mois de mars la ka taa ko minnu kɛra jamana in kɔnɔ o ye sisan fanga tɛ bilen jamana min n'an sigira a kɔnɔ o yɛrɛ de jamana o de bɛ ɲini ka don kunbalan na o 2012 in de la maaw wulila k'u jɔ k'olu b'u yɛrɛ tigɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ ko maliyɛn y'a yɛrɛ a nege t'u la bilen u bɛ tɔgɔ wɛrɛ da u yɛrɛ la a daminɛna an y'an to o kɔnɔ diɲɛ ma wulila bɛɛ farala an kan accords sɔrɔla n'o ye accord de Ouagadougou ye ko an bɛna ayiwa bɛnkan kɛ mɔgɔw sera ka lafiya sɔrɔ ka élections kɛ ka ko wɛrɛw kɛ o bɛnkan ninnu ka kan ka tɛmɛ ale yɛrɛ y'o jɔ a ko nin min filɛ nin ye o t'ale fɛla ye k'a bɛ fɛlɛ min kɛ fɛla in ma ɲɛ jamana coronna o coronni accord d'Alger voilà ayi accord de Ouagadougou o de fɔrɔla a nana o de sɔrɔ a la o de kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ bila fanga la nka ale nalen a y'o jɔ k'a bɛna fɛɛrɛ ɲini a yɛrɛ ye o fɛɛrɛ ɲinitɔ de jamana cunna 2014 jamana ye cunni min k'o la yɔrɔ min tun bɛ kunbalan na n'o ye Kidali ɲinan kɛra o kɔ jamana yɛrɛ camancɛ o fana nana kɛ gɛlɛya ye parce que sigibaa minnu b'a yɔrɔ la olu yɛrɛ dama ayiwa olu de bilalen bɛ ɲɔgɔn na bi ko caman bɛ n'i y'a lajɛ Kayi jamana mara bɛɛ maaw sigilen bɛ sigiyɔrɔ minnu na bi gɛlɛya b'a bɛɛ la a nana fɔ ka taa fɛn kɔrɔw wuli adamadenya yɛrɛ la minnu république ni démocratie ni fɛn tana yɛrɛ ye fɛn minnu ye a bɛɛ de bɛ ka wuli bi o jamanaw kɔnɔ kɔrɔ ye jumɛn ye fanga de binna nka fanga binni dama tɛ fanga tiɲɛna fanga sigilen bɛ fɛn min kan n'o ye jamana ye o fana bintɔ don o tuma gɛlɛya min bɛ nin se in na ani gɛlɛya tɔ ninnu tɛ kelen ye il faut que mɔgɔw k'o faamu o tuma mɔgɔw ma wuli ten ko ayiwa nin ye kaari ye an n'a tɛ ko la tuguni walima nin wɛrɛ ye o tɛ mais min bɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ de ye gɛlɛya min don c'est l'existence même de la nation qui est en jeu ni fanga do problème t'o la o fanga bɛ taa fanga wɛrɛ bɛ na nka fanga bɛ sigi fɛn min kan n'o ye jamana ye n'o yɛrɛ de yuguyugura k'a tiɲɛ mɔgɔ bɛ fanga kuma fɔ o la bilen wa jamana bɛ lahalaya min na bi o y'o ye yɔrɔ si tɛ jamana in kɔnɔ a sera yɔrɔ dɔ la Sikasokaw ye kunkan bɔ ko ni ko in ma dabila ten k'u yɛrɛw fana na ko dɔ fɔ jamana ye fan bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɔgɔyɔgɔ bɛɛ k'o mɛn n yɛrɛ ta o tuma Mali ko bɛɛ n yɛrɛ ta o Mali ko ma ban wa mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ la Azawadu ko ka dabila o kana fɔ yɛrɛ Mali la
an b'o de la nka n'an nana se yɔrɔ la an yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ minnu na o hakilina in n'o kunkan in bɛ ɲini ka don mɔgɔw kunkolo la ka da jamana yɛrɛ maracogo kan a fɔ an ka kan ka sigi k'an bolo fila da an kun ka nin ko in lajɛ nin cogo in na a ka kan ka kɛ ten wa man kan ka kɛ ten wulikun y'o ye donc wulikun ma dabila wulikun ye jamana ko de wa an b'o la fo ni ala y'a kɛ kɛcogo min tant que an bɛ balo la. président dɔ bɛna ɲininkali kɛ k'a fɔ kuma daminɛ na maaw ko de ko président Ibrahim Boubacar Keïta k'a jɔyɔrɔ bila ani a ka gouvernement a n'a ka assemblée ko bɛɛ ka bɔ yen bi e ko wulikun ma dabila munumunu bɛ sen na ko kunnafoni dɔw bɛ yen min ni nin tɛ kelen e dun ko wulikun ma dabila yala jaabi b'o kuma la wa. jaabi b'a la a ma dabila n ye kuma f'i ɲɛna hakilima kuma don kodɔn kuma don adamaden ne tɛ syndicaliste ye n tɛ politique mɔgɔ ye n ye min ye n ye alimami de ye n y'a f'i ye o alimamiya ni n ye jɔyɔrɔ minnu kɛ a b'a wajibiya n kan ni hadamadenw nan'i ma kari an b'a ɲini in fɛ i ka sabali kumaɲɔgɔnya ka kɛ i bɛ mun fɔ n sabalila an ka kuma in na fɛn dɔw ɲinina an ko minnu ɲinina an y'a mɛn anw bɛ se ka nɔgɔya kɛ fɛn kelen min na bi o ye a yɛrɛ kuturu min bɛ yen parce que bɛɛ da bɛnn'o kan an ka nɔgɔya kow la an ko an y'a mɛn nka o fana bɛ kɛ ni charte min ye n'o bɛ kɛ charte wɛrɛw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ɲini anw fɛ n'olu kɛra o kɛcogo la n'an yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko o min fɔra o bɛ wasa kɛ an bɛ se k'an wasa don o la parce que jamana ko don an bɛ nɔgɔya don kow la nka o kuma min bɛ sen na n'o kuma ma bɔ a sira fɛ an ma fɛn sɔrɔ an bɛ min minɛ o kuma an nɔkɔrɔ an b'a la dɛ. président ne bɛ wajibiya k'a walawala pour que lamɛnnikɛlaw k'a faamu a ka taa nɔ la o kɔrɔ a bɛ to présidenya la nka fɛn o fɛn ɲinina o kɔfɛ sɔn ka ko ma parce que ne yɛrɛ fana da b'a la n'o ye k'a fɔ assemblée ka ci premier ministre a sago kana ko la jamana yɛrɛ fana maracogo a kana kɛ yɛrɛsago kɛ a ka kɛ ni awa kɛcogo ye jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ ye min na min b'a to ni élection min fana bɛna kɛ namara kana yala a ka sigi ka to président la o ka ɲi kan o kuma min fɔra mɔgɔw dun ko ni a bɛnna ko ko la k'a to waleya ko maa min don b'a kɛ to mɔgɔkɔrɔba don n t'a fɛ k'o fɔ fɔlɔ k'a tun bɛ fɔ a ma kan kelentigi ko sisan o tɛ se ka fɔ tugun minnu sigalen don a la k'a ye fɛn o fɛn fɔ bɛnkan na k'a ma bɔ a sira fɛ ko tuma k'i ka bɔ a ni mɔgɔw cɛ e dun ko ye alimami ye i bɛ se ka garanti di mɔgɔw ma k'a fɔ n'a ma sɔn fɔlen ma e yɛrɛ dun ko n'i ko a ka min to siɲɛ kelen a b'o kɛ siɲɛ fila a b'o kɛ siɲɛ saba a b'o kɛ siɲɛ naani nin fana na est-ce que il joue pas la montre. nin ko in biko kelen ka kuma tɛ min bɛ fɔ a bɛ fɔ jamana ɲɛna a bɛ fɔ diɲɛ ɲɛna ni lahidu min taara n'o taara jamana ɲɛna ala tɛmɛnen kɔ ka kɛ diɲɛ ɲɛna n'o bɔrɔtɔra o fana fɔ ka di o karamɔgɔkɛ don ka jan de a sebali tɛ o voilà i y'a bɔrɔtɔ cogo o cogo i y'a kɛ cogo o cogo don dɔ la a bɛ se ne ye min lahidu ta ne kɔni bɛ to o lahidu kan o ye jumɛn ye ka bila mɔgɔw ɲɛ ka tasuma don jamana in kɔnɔ ka jamana in kari ka jamana in tiɲɛ jamanaden dɔw olu ka kasara sɔrɔ ne t'a fɛ ala k'an kɛ o sababu ye n b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka n'o kɛ jamanaden kelen a ka tɔɔrɔ sɔrɔ o tɛ n sa ka n'o ko ye n t'a ɲini ala fɛ wa n wuli kun t'o ye nka an bɛ ko in lajɛ k'a sɛnsɛn ni hakili ni kodɔn ye ani sabali ni muɲu ye fo ka taa ayiwa diɲɛ bɛɛ k'an seere ni diɲɛ bɛɛ sariyara an ka jamanadenw sariyara maaw sabalila an k'u ka sabali siɲɛ kelen u sabalila a ye sabali siɲɛ fila u sabalila a ye taa so u taara ni lahidu min dira an yɛrɛw ma n'an ye ala k'an seere ye ka sɔrɔ ka jamanadenw ni kɔkan mɔgɔw k'an seere ye n'o ma bɔ a sira fɛ ni min bɔra a la o ye jɔn nɔ ye o ye bɛ ka nɔ ye o kuma an bɛ ba min ka bi o y'o de ye
o kuma mɔgɔw bɛ ka kuma minnu mɛn u ka sabali u ka faamu an ma taa yɔrɔ si an m'an jɔ yɔrɔ la an m'an ayiwa kanka an ma yɛlɛmɛ an tɛ yɛlɛmɛ ni ala sɔnna tant que an m'an cogo la yan an n'an hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ hakili min y'an don ko in na ni ala sɔnna o hakili kelen in b'a to an bɛ to ko in na nka an bɛ to a la ni hakilimaya ye an bɛ to a la ni hakilimaya ye ne b'o fɔ jamanadenw ye an k'an cogo dɔn an ka sabali kuma caman bɛ fɔ n bɛ kuma ninnu faamu koyi ni ko gɛlɛyara ko bɛ maa minnu kun kan u b'u firifiri u bɛ kumaw fɔ fɛn min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ min bɛ u dusu tiɲɛ min b'a to an yɛrɛ sikasika bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ o ye laadafɛn ye kɔrɔlenw mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'o tɛ kɛ nka n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka dan ala la soma o kɔfɛ u ka dan an na ni ala sɔnna n y'a sara ala la ni ala sɔnna jamana in a bɛ bɔ nin jugusagoya in na inshallah n y'a sara ala la ni ala sɔnna. président ka kuma laban. kuma laban ye hali bi jamanadenw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sabali mɔgɔw ka to mobiliser u ka to u ka wuli u ka jɔ u ka mobiliser u k'u tulo majɔ an ma ɲina an hakili ma bɔ an ma bɔ an kan kan nka an bɛ baara kɛ ni hakili de ye parce que an bɛ diɲɛ de kɔnɔ bi diɲɛ min ni a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ka ca wa anw ka jamana nana a yɛrɛ sɔrɔ lahalaya dɔ la anw ka ko bɛɛ ala tɛmɛnen kɔ a dulonlen bɛ maa wɛrɛw la o ko in na n'i ma kɛ hakilima ye i kɛtɔ ka ɲɛni kɛ ni ala ma jan kɛ i bɛ na tiɲɛli kɛ n t'a fɛ an ka baara in ka kɛ ten an ni minnu b'a la tiɲɛ don politiki mɔgɔw don nka ne tɛ ɲinɛ fɛn kelen kɔ mɔgɔw fana k'o faamu ne ye alimami de ye ne ye haut conseil président y'a kɛ ni ami puis secrétaire général y'a kɛ hali bi n bɛ alimamiya kelen in na maa min ka baara de ye ka mɔgɔw cɛla dilan ka sabali ɲini mɔgɔw fɛ ni i yɛrɛ ka jamana mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a f'i ye kari an b'a ɲini fɛ i ka sabali ka ko in kɛ ni hakili ye e b'a f'u ye ko n t'a kɛ wa sigiɲɔgɔnw fana mana na k'o fɔ i bɛ hakilimaya de jira a ka dɔn k'a fɔ anw tɛ ko wɛrɛ ɲinina koyi jamana in a bɛ tɔɔrɔ ni degun ni ayiwa dansago kɛ minnu na o de ka dabila laɲini y'o de ye n'o tɛ foyi wɛrɛ t'an bolo hakilina la maaw ka da ala la o kɔfɛ ni ala sɔnna o ka da an na ni nin bɛɛ kɛra sa ni bɔyɔrɔ ma sɔrɔ ni fɛn wɛrɛ min kɛra hali bi o t'anw nɔ ye dɛ i b'a sɔrɔ ala y'a latigɛ a ka kɛ ten an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ci ɲuman na ale yɛrɛ min bɛ jamana kunna an bɛ dugawu k'a ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'a to an n'a ka ɲɔgɔn faamu jamana ka kisi tɔɔrɔ ma a ka kisi jihadi ma a ka kisi ko wɛrɛ ma anw t'o fɛ an yɛrɛ fana minnu ni ala y'an bila nin ko in na an bɛ jɔyɔrɔ min na a ma nɔgɔ dɛ kuma min bɛ fɔ i tulo kɔrɔ tuma dɔ la n'i ma kɛ hakilima ye sɛtana bɛ don i yɛrɛ la ni n ye n jɔ sisan mɔgɔw bɛna fɔ ko i b'a sɔrɔ u nana n san de u ye wari de di yan u y'a kɛ tan o tuma n'o don n t'a la ayi ni nin tɛ n t'a la o jɔyɔrɔ ninnu sɛtana ka fɛnw don n'i ye karamɔgɔ ye e ma kan k'a filɛ n'o filɛla yen ye ala ye n dɛmɛ ni min ye n ye diinɛmɔgɔ de ye ni ko in gɛlɛyara cogo o cogo hakilina fɔlɔ min bɛ na n na n ka diinɛ b'a ɲini n fɛ n k'a kɛ cogo di n ka jamana a min ni n b'a kɔnɔ ni n bɛ k'a ɲini a ka dilan o danbe n'o ka maaya n'o ka tabiya a bɛ mun ɲini n fɛ n b'o de ta fɔlɔ sani n ka miiri ko wɛrɛ la kuma fɛn minnu bɛ fɔ ne bɛ jɛn n'a ye o ka fɔ voilà fɛn o fɛn n'a fɔra an ma nin ko in na ne bɛ jɛn n'a bɛɛ ye a dabɔra fɛn min kama o de ye jamana dilali ye wa a tɛ n tɔɔrɔ ni maa min ye fɛn fɔ n'o tɛ tiɲɛ ye n yafara a tigi ma ni min ye ala tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ ne n'o don n bɛ segin ka taa ala ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka n dɛmɛ n k'o latile k'o dilan o yɛrɛ bonya tɛ n na a dusubaya tɛ n na a fɛn wɛrɛ tɛ n na ni ne nana yan n ko n ye garibu de ye ne y'a fɔ n bɛ segin a ka waati bɛɛ n ye garibu de ye n tɛ fɛn wɛrɛ ye ko garibu de ye wa n garibulama de sera yan n jatigi minnu tun bɛ ayiwa to ni ayiwa basi dilan k'a tɔ ka na a tɔ di ne ma o jatigiw bɛɛ yan u ma taa yɔrɔ la o ni ala nana ne bila nin ko ninnu camancɛ la ko ne de bɛ jamana kunkan ko fɔ est ce que o ka kan k'a to ne ka yaada ka ɲinɛ n yɛrɛ kɔ k'a fɔ ko n tɛ sɔn mɔgɔ si ka kuma ma ne bɛ se k'o fɔ wa
se ko fo ten tabiya yen ta Afrika kete min ni o jamana de abse ka sabati mani ni jamana don fe anga hakli nyuma ni jigiya nyuma ka nyogon segere ni ala sona ala ba andeme ko imbe ka ansako ye assalamu alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh idiko Allah subhanahu wa ta'ala bani nga Qur'an ko alaysa minkum rajulun rashid yala ma hakli ma tawlawa ambe ala jabiya ko ma hakli ma bana e ala re mamud diko min da ma hakli madu rajulun rashid lamin ga jekulu awre boraka ni kuma yime aw boraka karamo ke kaka kuma kamme la halayala ambe la halaya min kono bi kuma kelaw kuma ko ni flaw koroni ni mi ma yoro mi famu ala ise mfa ka se radio nyata la ya nala sona ma inu me ika kuma ni chen ika kuma ni ladriya e ika kuma ni ala koyi ika kuma ni horonya ani dame sheku ye kuma imbe fo kaba fenwo fe mi be fo aba be kalama me ka be sabali o de ka ala yo fo kira yere yo sallallahu alaihi wasallam ko isbir ala ma yaqulun fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila munum be fo sabali aka afana ko ka sabali la tawka la gosili kelaw galonti kelaw jamana jamfalaw awuga fewon fe min fo ka ya farawuma ni min te alila naw yo fama ka ya farawuma alakama ni min bala ko ya jugo ya bayini ala fa ala kana yere bonya do ala abe tubi ka bola aba yere kundla kale digote do reshi ye grebu ko grebu min na jigi an fa ya badla buya an fa obe dumuni tobi ka woto ta ko to dama ni ala nana bi kana ale keni ye ka ale sendo ni ko ina ka bolo do ala ka dado ala abayini ala fa ala ka ni kafani yada ala ka no chejanya ne ko hakila bayini kuma ime bayni me wa bayni me anya daboni ni kama emission into de ko dibi fara ko munu be dibi la ka dibi fara ka boka ka bla kene kan pampara bekai o ni mogo min be ko re min no fe ko ina sisa shini ulada fe ni ala sonama conférence de presse be semasi jabalala karamogo mamud diko ani jamakulu munu no ye politique jamakulu ye bunu farale me nyongo ku bolo di nyongo ma faso kanu jamakulu faso be jonya kura mina ka faso bola ka faso yere ma horonya président Ibrahim Bokar Keita ni adeuna muso na kerefe mogo nu teru olu be janfa jugu mina anu keleme ka jamana ta ka bla jonya min kono munu be ka wuli ka an horonya ka an bola ramadi biligamboli atemengwe bamana ngote kuni mogoy buguri ki tlonge nyogom be nyola nyela dondo ki yere kelembe tlonge ibeka mogo dawdi do anol de jaraka diji atoy di jalaji mi nyogom fe diji dun wati ale ma mogo fle fin ebli abe nyina fe halbi aka hakli soro ni be la dilikani ni be blasralide na yi ni kuma nunu me ni ala sonama asebe ala ye here bena ni kofe ngante be fatien mo kelen se ka fola ki tere mali e be fatien di